आदाब, नमस्ते, खुश आमदीद। जब 17वीं सदी में शाहजहां ने ताजमहल की तामीर करवाई थी तो उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि एक दिन इतनी कंट्रोवर्सीज में ये एक प्यार की जो निशानी है वो घिर जाएगी। इससे पहले जो एक इसकी कंट्रोवर्सी हुई थी वो तो साहिल लुधियानवी की थी, जब उन्होंने इस बात के ऊपर उंगली उठाई थी कि ताज जो है वो सिर्फ एक शहंशाह की मोहब्बत का प्रतीक है और हम सब का नहीं। तो जो साहिल लुधियानवी ने लिखा था, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, मेरे महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। लेकिन फिर भी लोग मिलते रहे, जोड़े कोई भी ऐसा जोड़ा नहीं है जो चाहे बाहर से आया हो चाहे हिंदुस्तान का हो जिसने ताजमहल के सामने बैठ के तस्वीर न खिंचवाई हो, और हमेशा ही इसको मोहब्बत की निशानी माना गया है। जिस तरह से गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि ये एक वक्त के गाल के ऊपर एक आंसू है, और सच में अगर आप देखिए तो ये जो इतना खूबसूरत एक संगमरमर का जो ये मॉन्यूमेंट बना है, ये एक आंसू की तरह ही लगता है, और उसी तरह से जैसे लगता है कि आसमान में कहीं टपका हुआ है। खास तौर से जब वो उसका पूर्णिमा होए या धुंध होए पीछे से, तो वो बिल्कुल ही अलग से एक मुजस्समा सा लगता है। जब 1631 में मुमताज महल की वफात हुई थी, जब वो मरी थी बुरहानपुर में, तो उस वक्त पहले तो यही हुआ था कि बुरहानपुर में ही उनके लिए मकबरा बनेगा, लेकिन वहाँ की ज़मीन जो थी वो उसमें कुछ परेशानियां थी, संगमरमर को लाने की बहुत ज़्यादा लॉजिस्टिकल परेशानियां थी, इसलिए ये तय पाया कि उन्हें अकबराबाद या आगरा लेके जाया जाएगा। और दिसंबर 1631 में उनको मैं, उनका बेटा शाह शुजा और उनके साथ उनकी जो लेडी इन वेटिंग थी और हकीम और सब लेके उनकी कफन को वहाँ पर जो कॉफिन था उसको लेके वो लोग आगरा पहुंचे। अब शाहजहां इतनी बेपनाह मोहब्बत करते थे मुमताज महल से कि बताया जाता है जो उस वक्त के उनके हिस्टोरियंस हैं, लाहौरी हैं, कज़वीनी हैं, कंबो हैं, उन्होंने सबने ये लिखा है कि वो इतना रोए थे कि उनकी आंखें खराब हो गई थी, और वो शायद हिंदुस्तान के सबसे पहले शख्स थे जिन्होंने चश्मे पहने। उनकी दाढ़ी सफेद हो गई, उन्होंने 2 साल तक सफेद कपड़े पहने और इत्र लगाना छोड़ दिया, जश्न नहीं मनाते थे, बल्कि 1 हफ्ते 10 दिन तक तो उन्होंने झरों का दर्शन भी नहीं किया, जो बहुत एक अहम हिस्सा था मुगल हुकूमत का। इतना ज्यादा वो रंजदा थे कि जो मुमताज महल के खालू थे उन्होंने इनको खत लिखा और कहा, क्या तुम ये चाहती हो कि मुमताज जन्नत से वापस आ जाए? तुम्हारे पास बच्चे छोड़ के गई हो अमानत, उनका ही ख्याल करो। क्योंकि उस वक्त शाहजहां इतना तक सोचे थे कि वो एब्डिकेट कर जाए। बहरहाल उन्होंने अपने आप को संभाला और वहां पे आगरा में उनके लिए उन्होंने तय किया कि जो एक ये जो खातून थी, ये खुद क्योंकि जन्नत इनको नसीब होने वाली है तो इसलिए उनके लिए एक दुनिया में भी जन्नत बनाई जाए। और उनका जो क्रोनोग्राम भी निकाला गया था उनकी डेट ऑफ डेथ का, जो 1040 हिजरी थी, वो भी यही था कि अब ये जन्नत में रहेंगी। तो इससे पहले हमारे पास हुमायूं का मकबरा है, जो एक हश्त बहिश्त एक आर्किटेक्चरल प्लान होता है जो 8 हेवंस कहलाते हैं एज पर इस्लामिक ट्रेडिशन, उसके ऊपर इनका मकबरा तैयार होना था। अब ये मकबरा जो था, ये जो प्लान इनके आर्किटेक्ट ने बनाया था शाहजहां के, वो बहुत ज्यादा भारी था, तो पत्थर की सिर्फ फाउंडेशन के ऊपर रखना इसको बहुत मुश्किल था। तो इसका जो फाउंडेशन है ताजमहल का, वो शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि नीचे में कुएं हैं और कुएं के अंदर वो पूरी ये जो एबनी होती है लकड़ी, उससे वो उनको लाइन किया गया है। ऑगर्ड पाइल्स हैं, उसमें लॉग्स हैं, और वो यमुना के पानी से तर रहते हैं। उसके ऊपर फिर पत्थर का फाउंडेशन रखा गया और उस पर ये इतनी भारी इमारत है। तो इस वजह से उसको पानी के पास तो होना बहुत जरूरी था। अच्छा, ये जमुना के किनारे उस जमाने में, बाबर के जमाने से ही, जो क्योंकि मुगलों में गार्डन्स का अफगानिस्तान से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे, तो वहाँ पे बाग और बगीचों का बहुत ज्यादा आम चलन था। तो इन्होंने रिवर फ्रंट गार्डन्स और टेरेसेस बना रखे थे आगरा में, और इनके जो खास लोग थे उनके ही वहाँ पे घर थे। तो मान सिंह जो अकबर के कमांडर इन चीफ थे, उनका ये वहां पर, और अकबर उनको अपना फर्जंद कहते थे। अकबर की शादी उनकी फूफी से हुई थी, मानसिंह की। तो ये जो सबसे प्राइम वहां का लोकेशन था वो मानसिंह का था, और उस जगह पे ही एक यमुना का जो बेंड है वो ये था कि ये नोडल पॉइंट है, ये कभी यहाँ से मुड़ नहीं सकता, क्योंकि नदियां तो मियांडर करती हैं
اور کیونکہ پانی اس کے لیے اتنا اہم تھا لکڑی کی وجہ سے، لکڑی کے فاؤنڈیشن کی وجہ سے، تو وہ جگہ چنی گئی. تو اس کا فرمان موجود ہے جے پور سٹی لائبریری میں، سٹی پیلس میں ایک کلیکشن ہے جس میں یہ فرمان موجود ہے. ایک کتاب ہے بیگلی اینڈ ڈیسائی، تاج محل دا ایلیومنڈ ٹوم، اس میں انہوں نے پورا ترجمہ دیا ہے اس فرمان کا، جہاں پہ یہ لکھا ہے کہ مان سنگھ کی جو حویلی ہے اس کے بدلے میں ہم اس سے اور اعلیٰ ایک حویلی دے رہے ہیں، اور کیونکہ اس جگہ کے اوپر ہم یہ ممتاز محل کی مقبرہ بنایا جائے گا. اور حالانکہ جے سنگھ جو ان کے پوتے تھے اس وقت، جو اس مکان کے مالک تھے، وہ فری میں دینے کے لیے تیار تھے، لیکن شاہ جہاں نے اس بات کو منظور نہیں کیا، کیونکہ وہاں کے اوپر نماز ہونی تھی، ان کی دعائیں مغفرت ہوتی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم فری میں یہ نہیں لیں گے، ہم اس کے بدلے میں آپ کو 4 یا 5 حویلیاں انہوں نے کراؤن لینڈ سے ان کو دی. اور یہ اتنا خوبصورت بنایا گیا ہے کہ اس کو جو بھی ہے وہ اس پہ واہ تاج ہی کہتا ہے. تو اچھا، تاج کا اصلی نام روضہ منورہ تھا، تاج تو بعد میں نام پڑ گیا ہے اس کا. تو روضہ منورہ جو تھا وہ ایک تو چمکتا ہوا ہے. اچھا، اس کی ایک بات ہے، جو اندر جالی ہے جس کے اندر سینوٹاف ہے، اس پہ جو پھول بنائے گئے ہیں ان میں سب میں اصلی پتھر پریشس سٹونز لگائے گئے ہیں، اور ایک ایک پھول میں قریب 72 پیسز ہیں، اور اس طرح کے 50 پھول ہیں اس کے اندر. تو سوچیں کتنی محنت، کتنی لگن اور کتنی محبت سے یہ ایک مقبرہ بنایا گیا ہے. تو اس کو ہم لوگ اگر شکیل بدیانی کی زبان میں کہیں تو یہی کہہ سکتے ہیں، ایک شہنشاہ نے بنوا کے حسین تاج محل ساری دنیا کو محبت کی نشانی دی ہے. اس کے سائے میں سدا پیار کے چرچے ہوں گے، ختم جو نہ ہو سکے گی وہ کہانی دی ہے. تو اس کہانی کو ہم لوگ پیار اور محبت کی ہی کہانی رکھیں تو وہی اچھا ہے. اور اس کو کلنک کہنا اور یہ کہنا کہ یہ غداروں نے بنایا ہے، یہ بہت غلط بات ہے. کیونکہ شاہجہاں کی ماں جو تھی وہ جگت گوسائی تھیں، جودھ پور کی شہزادی. ان کی دادی جو تھی وہ امبیر کی شہزادی تھی، ہرکا بائی. اور شاہجہاں تو خود ہی دیکھنے میں، کیونکہ 3/4 سے زیادہ تو ان کے اندر راجپوت خون تھا، تو ان کی شکل صورت بھی بہت زیادہ راجپوتوں سے ملتی تھی. تو مغل جو تھے وہ انویڈر بابر تک تھے، اور ایک حد تک کہیے ہمایوں. لیکن اکبر کے بعد تو یہیں پیدا ہوئے، یہیں پلے، یہیں بڑھے، یہیں شادیاں کی، یہیں جو بھی انہوں نے حکومت کی، جو بھی انہوں نے لاگت کی، وہ سب ہندوستان کے اندر کی، اور اپنے آپ کو ہمیشہ ہندوستانی مانا.